Meron na naman tayong grasya guys. Bagong kuha po ito guys. Pusit o lumiyagan po tawag sa amin ito guys. Tingnan nyo guys. Priskong prisko po ito guys. Ngayon lang po ito nakukuha. Ayan guys, galing sa laot guys. Tingnan nyo yung mata niya guys. Puting puti pa guys. Ayan guys. Sobrang laki guys. Sarap nito guys, gataan. Bukas gagataan ko po ito guys. Yan guys, yung galamay niya guys. Magaspang. Sobrang gaspang yung galamay niya guys. Parang may buhangin. Yung buntot niya guys, tingnan nyo. Sobrang laki guys. Mga ano to, 1/3. Yan guys. Bukas to guys, kasi tapos lang po kami na dinner. Okay guys, hanggang dito na lang po sayo guys. Huwag kayong magsawa sa panonood ng mga videos ko, sa mga vlog ko guys. Okay guys, hanggang dito na lang po. Salamat. Magandang gabi po sa ating lahat. Bye bye.